Los que no estuvieron el martes, rápido les cuento quién es y qué hace. Es suizo, está casado, tiene 6 hijos. Su ministerio se desarrolla sobre todo en Europa, aunque también en Asia, en parte de África y Estados Unidos y Canadá. Y bueno, por la gracia del Señor, la primera vez que también viene a Sudamérica y justamente a la Argentina. Entonces también es una gran dicha para nosotros contar con su presencia. Él tuvo una madre creyente y se convirtió a los 10 años y a los 14 empezó a estudiar la palabra de Dios en profundidad y es autodidacta. Todos sus estudios los hizo de esta forma, tanto de idiomas, música, como también del aspecto teológico. Es doctor en teología en el área de judaísmo y arqueología. Y también después vamos a tener el placer de escuchar algo de la música. También toca muy bien el piano, el violín y sabe 10 idiomas. Y la ventaja de saber 10 idiomas es que también entiende algo el castellano, así que tengan cuidado cuando hablan al lado de él, porque no de esas les entiende. Le falta un poquito todavía, ya empezó a alargarse a hablar, realmente tiene un don extraordinario en cuanto a eso. Cuando venga dentro de un año, si lo permite, entonces ya habla, ya no necesita de mi persona. Entonces ahora sí, vamos a escuchar la palabra. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Guten Abend. Quisiera saludarles a todos, una buena noche. Wir haben heute Abend ein ganz spannendes Thema vor uns. Esta noche tenemos un tema muy impactante delante de nosotros. Wir fragen uns, leben wir wirklich in der Endzeit? Nos preguntamos, ¿realmente vivimos en el tiempo final? Es gibt viele, die sagen, ach, das haben Christen immer wieder gesagt, wir leben in der Endzeit. Hay algunos que dicen, esto los cristianos ya lo decían de siempre, que vivimos en el tiempo final. Aber wir fragen uns Folgendes. Pero nos preguntamos lo siguiente, ¿existen argumentos irrefutables en cuanto a que en el día de hoy vivimos en los últimos tiempos y que Cristo vuelve pronto? Wir sehen hier den Ölberg vom Tempelberg aus. Acá vemos, donde apunta la flecha, el Monte de los Olivos, viéndolo desde el punto de vista del Monte del Templo. Das Alte Testament in Sacharja 14 sagt, dort wird Jesus Christus in der Endzeit wiederkommen. El Antiguo Testamento dice en Zacarías 14 que sobre este monte Jesucristo volverá. Als König und Richter der Welt. Volverá en los últimos tiempos como juez y rey de todas las naciones. Leben wir in dieser Zeitepoche? ¿Vivimos en esta época, en este tiempo? Nun, wir müssen uns fragen, was bedeutet eigentlich der Begriff Endzeit? Nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que significa el concepto de tiempo final? Endzeit ist die Epoche, wenn der Messias kommt. El tiempo final se refiere al tiempo en el cual vendrá el Mesías Hier auf der Erde zu herrschen. para reinar aquí en la tierra. Aber was heißt der Messias? ¿Pero qué significa Mesías? Der Messias ist der verheißene Erlöser für Israel und alle Völker. El Mesías es el Salvador prometido para Israel y todos los pueblos, Im Alten Testament angekündigt. y que fue anticipado en el Antiguo Testamento. Aber die Propheten haben ihn auf 2 verschiedene Arten beschrieben. Pero los profetas lo describían de 2 formas diferentes. Viele Stellen beschreiben ihn als den leidenden Messias. Muchos lo presentan como el Mesías sufriente, Der kommen würde, als Opfer für unsere Sünden zu leiden. que vendría y sufriría como consecuencia de nuestros pecados. Der Gerechte für uns die Ungerechten, El justo por nosotros los injustos, damit uns zu Gott führe. para llevarnos a Dios. Zum Beispiel in Jesaja 53, Por Psalm ejemplo, 22, Isaías 53, Salmo 22, Daniel 9 Daniel 9 und so weiter. y muchos más. Aber viele Stellen beschreiben ihn als den herrschenden Messias. Pero muchos pasajes lo describen como el Mesías reinante, Der kommt als König und Richter der Welt, que vendrá como rey y juez del mundo, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. para traer orden a este caos. Wie kann man diese unterschiedlichen Beschreibungen zusammenfügen? ¿Cómo se pueden unificar estas diferentes descripciones? Ganz einfach. Bien fácil. Es geht 2 verschiedene Erscheinungen. Se trata de 2 apariciones diferentes. Ein erstes Mal
una soll der primera Messias vez kommen vendría el Mesías als der leidende Messias. como el sufriente, el Mesías sufriente. Zuerst muss das wichtigste Problem gelöst werden, unsere Sünde. Primero tenía que solucionarse el peor problema, el problema número uno, que es nuestro pecado. Aber dann soll der Messias viel später ein zweites Mal kommen. Pero luego, mucho más tarde, el Mesías tendría que venir una segunda vez, Als König der Welt, auch die Folgen der Sünden hier auf der Erde zu lösen. como rey del mundo, para quitar las consecuencias del pecado también aquí en la tierra. Und Chaos ist eine Konsequenz der Sünde. Y justamente caos es una consecuencia del pecado. Und es gibt einen Schlüssel, diese beiden Kommen zu unterscheiden. Hay una llave para diferenciar claramente estas dos venidas. Die Propheten haben geschrieben, wenn der Messias kommt, Los profetas han escrito: cuando el Mesías venga, wird er von der Masse seines Volkes abgelehnt werden. va a ser desechado por la mayoría de su pueblo, Und dann wird das jüdische Volk in der ganzen Welt zerstreut werden. y luego el pueblo judío sería esparcido por todas las naciones. Aber in Verbindung mit dem zweiten Kommen als König Pero en relación a su segunda venida como rey, haben die Propheten gesagt, in der Epoche davor wird das jüdische Volk zurückkehren. en la época justo que antecede a ello, los judíos volverían de todas las naciones a su pueblo. Aus der ganzen Welt zurück in ihr Heimatland. De todas las naciones del mundo a su tierra. Ich möchte jetzt zeigen, dass diese Prophezeiungen über das erste Kommen und die Konsequenzen der Verwerfung erfüllt worden sind. Ahora les voy a demostrar que estas profecías y también las consecuencias de esa primera venida del Señor. Wir wissen, Jesus Christus ist gekommen vor 2000 Jahren. Sabemos que el Señor Jesucristo ha venido hace 2000 años. Er hat durch sein Kommen über 300 Prophezeiungen erfüllt über den leidenden Messias. En su primera venida como Mesías sufriente ha cumplido más de 300 profecías. Er hatte für mich schon als Teenager eine Liste gemacht mit über 300 Prophezeiungen. Ya yo siendo adolescente he hecho una lista con más de 300 profecías que se han cumplido en su primera venida. Als ich 14 war, habe ich ein Buch gelesen von einem amerikanischen Juden, John Meldau. A los 14 años leí un libro de un judío norteamericano llamado John Meldau. Und er hat beschrieben, wie die Prophetie des Alten Testaments sich so wunderbar in Jesus Christus erfüllt hat. Y él describía cómo la profecía del Antiguo Testamento se cumplió de una forma tan extraordinaria en Jesucristo. Und er hat viele Prophezeiungen beschrieben, aber nicht alle. Y describió varias de esas profecías, pero no todas. Aber er hat geschrieben, dass es im Ganzen mehr als 300 gibt. Y él describió que en total había más de 300. Und ich wollte alle haben, Y yo quería tenerlas todas, aber ich kannte kein Buch, das alle beschreibt. pero no conocí ningún libro que tenía todas. Und dann habe ich eben ab 14 begonnen, das ganze Alte Testament durchzulesen. Entonces, cuando tenía 14 años, empecé a leer todo el Antiguo Testamento. Und jedes Mal, wenn ich wieder eine Prophetie gefunden habe, die erfüllt war, Y cada vez que encontraba una profecía que se había cumplido, habe ich sie in meine handgeschriebene Liste geschrieben. la anotaba en mi lista, en mi cuadernito. Ein Computer gab es noch keinen. En aquel entonces no existía la computadora. Ihr merkt, ich bin sehr alt. Ustedes se dan cuenta, soy muy, muy viejo. Und dann habe ich so begonnen, 1, 2, 3, 4. Y así empecé, 1, 2, 3, 4. Und dann bin ich angekommen, 299, 300, 301, 302 Y llegué a 299, 300, 301, 302, und so weiter. y etc. Jetzt, wir wissen, der Jesus wurde gekreuzigt im Jahr 32. Sabemos que el Señor Jesucristo fue crucificado en el año 32. Aber im Jahr 70 kamen die Römer und haben Jerusalem und den Tempel zerstört. Pero en el año 70 vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén y el Mose templo. hat das vorausgesagt in 3. Mose 26. Moisés anticipó esto en Levítico 26, 31. 1600 vor Christus. Esto fue 1600 años antes de Cristo. Allí dice: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, refiriéndose a los sacrificios. Das sind noch originale Steine von der Zerstörung Jerusalems, Estas son algunas piedras todavía originales de la destrucción de Jerusalén, die ich dort beim Tempel fotografiert habe. que le saqué una foto allí cerca del templo. Und dann lesen wir weiter, 3. Mose. Y luego seguimos leyendo en Levítico 26, 32. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Auch das hat sich erfüllt. Y también esto se cumplió. Das Land, das fruchtbar war und von Milch und Honig floss,
La tierra que era fructífera, donde fluía la leche y la miel, sank in einen jahrhundertedauernden Prozess ab zu einer unansehnlichen Wüste. fue decayendo hasta convertirse completamente en un desierto. Der Höhepunkt war erreicht im 19. Jahrhundert. El punto culminante de la desertización se llegó en el año 900. Da haben die Türken noch diese restlichen Bäume in der Sharon-Ebene abgehauen. Ahí los turcos todavía talaron los últimos árboles que había en la llanura de Sarón. Als Mark Twain diese Reise nach Palästina machte, wie man das Land nannte, Cuando Mark Twain hizo un viaje a lo que se conocía en aquel entonces como Palestina, 1860 etwa, esto fue en 1860, hat später geschrieben in seinem Buch Innocence Abroad. escribió en su libro Innocence Abroad. Ja. Inocencia Perdida, Die ¿no? Unsträflichen im Ausland. Ah, bueno, no importa. Und da hat geschrieben, das Land hat nichts Liebliches für das Auge. La tierra ya no tiene nada agradable para el ojo. Es ist ein Land spärlich bewohnt. Es una tierra muy poco habitada. Es ist ein Land ohne Perspektive. Es una tierra sin perspectiva, Gebrochen, quebrada, ohne Hoffnung. sin esperanza. Das war Palästina ein paar Jahre bevor die ersten Juden zurückkehrten. Esto era Palestina un par de años antes que volvieran los primeros judíos. Und wir lesen noch weiter in 3. Mose. Y leemos en Levítico 26:33, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Und es ist so, dass die Juden durch die Jahrhunderte hindurch ständig verfolgt und gehasst wurden in der ganzen Welt. Y sucedió realmente así, que los judíos eran perseguidos y odiados a lo largo de los siglos, Zerstreut in alle 5 Kontinente. esparcidos a lo largo de los 5 continentes, Von Chile, Argentinien bis nach China. de Chile, Argentina hasta la China, Von USA bis Australien. de Estados Unidos hasta Australia, Und von Schweden, Nordeuropa bis Südafrika. desde Suecia o Europa del Norte hasta Sudáfrica, Und ständig verfolgt. y constantemente perseguidos. Von 70 bis ins 20. Jahrhundert 13 Millionen Tote. Desde el año 70 hasta el siglo XX, 13 millones de muertos. Der Chazan, der Vorsänger in der Synagoge, El Hassan, el que canta delante en la sinagoga, wenn er 3. Mose 26 vortragen muss, cuando tiene que declamar Levítico 26, in allen Synagogen der Welt, en todas las sinagogas del mundo, in Buenos Aires, in Moskau, überall, en Buenos Aires, Moscú, en cualquier lugar, er darf diese Stelle nur mit gedämpfter Stimme vortragen. solo puede declamar este pasaje con la voz bien suavecita. Weil man im Judentum weiß, jedes Wort hat sich schrecklich erfüllt. Porque uno sabe en el judaísmo que cada una de estas palabras se cumplió de una forma terrible. Nun, wir fragen uns, warum gibt es zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias eine so lange Zeit? Y uno se podría preguntar, ¿por qué existe una época tan extensa entre la primera y la segunda venida del Mesías? Die Juden sind zerstreut und haben keinen Staat mehr. Los judíos fueron esparcidos y ya no tienen un estado. Nun, das ist die große Chance für alle nicht-jüdischen Völker der Welt. Esto significó la gran oportunidad para todas las naciones que no son judías en el mundo. Und das wurde schon in Jesaja 49 vorausgesagt. Esto fue anticipado en Isaías 49:6. Gott sagt zum Messias, Dios dice, también te di, acerca del Mesías, por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. also, die frohe Botschaft von dem Messias, verworfen von Israel, sollte allen anderen Völkern verkündigt werden. O sea, las buenas nuevas del Mesías, desechado por el pueblo de Israel, tendría que ser predicado, anunciado a todos los pueblos. Und diese Botschaft hat alle 5 Kontinente erreicht. Y este mensaje alcanzó justamente a los 5 continentes. Und überall haben Nichtjuden gemerkt, der jüdische Messias, das ist mein Erlöser. Y en muchos lugares la gente se dio cuenta, el Mesías judío es mi Salvador. Und Millionen haben ihm ihre persönliche Schuld im Gebet bekannt und bereut. Y millones de personas reconocieron y confesaron, se arrepintieron de sus pecados. Und haben Gott gedankt, dass der Jesus am Kreuz für sie gestorben ist. Y han agradecido a Dios
que Jesucristo murió en la cruz por ellos. In allen Ländern, von Argentinien bis China, En todos los países, desde Argentina hasta la China, von USA bis de Australien Estados Unidos a Australia, und von Schweden bis Südafrika. de Suecia a Sudáfrica. Und in der gleichen Zeit war Israel zerstreut unter allen Völkern. Pero en este mismo tiempo Israel estaba disperso por todas las naciones. Und die Menschen haben gefragt, warum gibt es Juden da? Y la gente se preguntaba por qué existen judíos acá, In Südamerika. en América del Sur. Und in Australien haben sie sich gefragt, warum gibt es Juden da in Australien? Y en Australia se preguntaban por qué hay judíos en Australia. Warum sind sie in Melbourne? Die haben doch ein eigenes Land. ¿Y por qué están en Melbourne si tienen una tierra propia? Und in Moskau haben sie sich gefragt, warum sind die Juden da? Y en Moscú se preguntaban por qué están los judíos acá, Überall. en todos lugares. Und dann konnte man erklären, die Bibel hat vorausgesagt, wenn einmal das Volk Israel den Messias verwirft, wird es zerstreut werden in die ganze Welt. Entonces se le podía explicar fácilmente que había sido anticipado que en determinado momento, cuando el pueblo desecha al Mesías, serían dispersados por todas las naciones. Und dann hat es manche gegeben, die haben gesagt, oh, das ist gut. Entonces algunos decían, esto es bueno. Also da muss man ihnen sagen, und die Bibel sagt, wenn jemand, der kein Jude ist, nicht an den Herrn Jesus glaubt, Entonces hay que decirle, si alguien que no es judío no cree en el Mesías und ihn ablehnt, y lo desecha, wird er ewig verloren gehen será perdido por toda la eternidad und unter das Gericht Gottes fallen. y caerá bajo el juicio de Dios. Das Volk Israel, das irdische Volk Israel, El pueblo Israel, el pueblo terrenal de Israel, ist ein Prototyp. es un prototipo. Gott hat dieses Volk gewählt, um allen anderen Völkern zu zeigen, Dios escogió este pueblo para demostrarle a todos los demás pueblos was geschieht, wenn man den Retter ablehnt. qué es lo que sucede cuando uno desecha al Salvador. Dann kommt das Gericht Gottes. Entonces viene el juicio de Dios. Und auch was geschieht, wenn man den Retter annimmt. Y lo que sucede cuando uno acepta al Salvador. Dann kommt der Segen Gottes. Entonces viene la bendición de Dios. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich glaube nicht, dass es eine Hölle gibt. Hay mucha gente que dice, yo no creo que existe el infierno. Und ich muss sagen, ich war noch nie in der Hölle. Y yo tengo que decir, yo nunca estuve en el infierno, Aber ich war in der ganzen Welt. pero estuve en todo el mundo. Und ich habe überall zerstreute Juden gefunden. Pero he encontrado judíos en la dispersión por todos los rincones. Und ich kann zeigen, das Wort Gottes hat sich erfüllt. Y puedo decir, la palabra de Dios se ha cumplido. Nun, in Hosea 3, Vers 4 steht, En Oseas 3:4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe. da wird beschrieben, das Volk Israel wird keinen Staat mehr haben. Acá se nos describe que el pueblo de Israel no tendría un estado. Lange Zeit, Durante mucho tiempo, 2000 Jahre ist ziemlich lang. 2000 años es mucho tiempo. Und das wurde prophezeit im 8. Jahrhundert vor Christus. Y esto fue profetizado en el 8º siglo antes de Cristo. Das ist Prophetie. Eso es profecía. Man konnte noch nicht sehen, aber die Prophetie sagt ganz klar, so kommt es. No se podía ver nada todavía, pero la profecía ya lo anticipaba en detalle. Nun, die Propheten haben gesagt, in der Epoche, wenn der König kommt, dann kehrt das Volk Israel zurück. Los profetas habían dicho, en la época en que vuelva el rey, ahí volverán los judíos a su tierra. Und das ist so interessant für uns. Y esto es muy interesante para nosotros, Weil wir sind alle Augenzeugen davon, Porque wie die to- Juden heimkehren nach Israel heute. porque todos nosotros somos testigos de cómo los judíos están volviendo hoy a su tierra. Aus Buenos Aires, De Buenos Aires, aus New York, de New York, aus Moskau, de Moscú, aus Schweden, de Suecia, aus Südafrika, de Sudáfrica, aus China, de China, aus de Australien, Australia, aus der ganzen Welt. de todo el mundo. Oh, dann ist vielleicht unsere Zeit die Endzeit? Entonces, ¿podría ser que nuestro tiempo sea el tiempo final? Ja, natürlich. Por supuesto. Und wir können sogar sagen, das hat begonnen Y podemos decir que esto comenzó, im Jahr 1882. y podemos decir que esto comenzó en el año 1882. In jenem Jahr begann die erste massive Einwanderungswelle von Juden ins Land der Väter. En este año empezó la primera oleada de inmigrantes judíos a Israel. Tausende kamen von Russland, Miles volvían de Rusia, weil sie verfolgt waren unter Zar Alexander III. porque eran perseguidos bajo el régimen del zar Alejandro III.
das ging bis 1903. Y esto siguió hasta 1903. Dann war diese Welle wieder beruhigt. Se calmó luego esa ola. Und dann 1904 kam die zweite Welle, Luego le siguió una segunda oleada, bis 1914. hasta 1914. Und dann kam der erste Weltkrieg. Y ahí llegó la Primera Guerra Mundial. Der schrecklichste Krieg der ganzen Weltgeschichte. La peor guerra de toda la historia de la humanidad, Bis dahin. hasta ese momento. Und das gab einen Unterbruch, aber nach dem Krieg kam die dritte Welle. Hubo una pequeña interrupción, pero luego una siguiente oleada de inmigrantes a Israel. Und die vierte Welle, Y la cuarta oleada, als dann Hitler an die Macht kam. cuando Hitler llegó al poder. Mein Kompositionslehrer, Mi profesor de composición, Joshua Lackner, das war einer der großen Komponisten von Israel im 20. Jahrhundert. Joshua Lackner, Er war einer der großen Komponisten. era uno de los grandes componistas de Israel del siglo XX. Als er etwa 14 Jahre war, ist er aus Tschechoslowakei als Junge geflohen vor Hitler. Cuando tenía 14 años, huyó de Hitler de Checoslovaquia. Und er war einer, der dann sich retten konnte ins Land der Vorfahren. Era uno de los que se pudieron salvar a la tierra de sus antepasados. Warum erzähle ich das so? ¿Por qué les cuento esto? Um zu zeigen, das sind nicht irgendwie Dinge, die stehen in verstaubten Büchern. Para mostrarles que esto no son simplemente cosas que están en algún libro lleno de polvo olvidado, Sondern das sind Dinge, mit denen wir direkt in unserem Leben konfrontiert sind. son cosas que estamos confrontados directamente en nuestra vida. Jetzt haben wir gesehen, die Endzeit ist eine Epoche. Hemos visto entonces que el tiempo final es una época. Sie dauert jetzt schon 129 Jahre. Hasta la actualidad está durando ya 129 años. Sie begann mit der Einwanderung der Juden. Empezó con la inmigración de los judíos Und sie wird enden mit dem Höhepunkt, wenn der Herr Jesus kommt als König. y concluirá o llegará a su conclusión cuando el Señor venga como rey. Ich habe da ein paar grüne Striche gemacht. He puesto algunas franjas verdes allí en el medio de este gráfico. Das soll zeigen, die Propheten haben viele Dinge vorausgesagt, die in dieser Zeit, wenn die Juden heimkehren, geschehen sollen. Estos simbolizan los eventos que diferentes profetas han anticipado que sucederían dentro de esa época en la cual los judíos se estén volviendo a su tierra. Im Moment schreibe ich ein Buch. En el momento estoy escribiendo un libro. Leben wir wirklich in der Endzeit? Vivimos realmente en el tiempo final. Und da behandle ich mehr als 160 Prophezeiungen über Endzeit. En el cual estoy desarrollando más de 160 profecías que se cumplen en el tiempo final, Die sich seit 1882 bis 2011 schon erfüllt haben. que ya se han cumplido desde 1882 a 2011. Und heute Abend möchte ich 40 davon zeigen. Y esta noche vamos a tratar 40 de estas. Ihr seid froh, wenn ich nicht alle bringe, sonst könnt ihr nicht mehr ins Bett. Seguramente estarán contentos de que yo no traiga todas, porque si no, no llegan a la cama. Aber die Anfangszeit war ja auch eine Periode El tiempo del comienzo también fue un periodo von 135 Jahren. de 135 años. Warum sage ich Anfangszeit? ¿Por qué digo tiempo del comienzo? In 1. Johannes 1, Vers 1 wird das Kommen des Herrn Jesus beschrieben vor 2000 Jahren. En 1 Juan 1.1 se nos describe la venida de Cristo hace 2000 años atrás. Und da steht, was von Anfang war. Allí dice lo que fue desde el principio. Das Kommen von Jesus Christus war ein Neuanfang in dieser Welt. La venida de Jesucristo fue un nuevo comienzo en este mundo. Und so war das die Anfangszeit. Por eso se refiere a un tiempo del comienzo. Das begann damit, dass der Messias kam, geboren in Bethlehem. Esto comenzó con la venida de Jesucristo, del Mesías, allí en Belén. Dann wuchs er auf und predigte. Creció, predicó, Er wurde gekreuzigt, fue crucificado, aber er ist auferstanden. pero resucitó. Und dann wurde Jerusalem zerstört Luego Jerusalén fue destruida und die Juden wurden zerstreut in die Welt. y los judíos fueron esparcidos por el mundo. Und so ging das weiter bis im Jahr 135. Ya. Esto siguió hasta el año 135. Dann haben die Römer den Judenstaat definitiv am Boden zerstört. Los romanos habían destruido completamente el Estado de Israel. Ein Krieg mit mehr als 1 Million Toten. Fue una guerra con más de 1 millón de muertos. Schon im Jahr 70, als die Römer zum ersten Mal den Staat versuchten zu zerstören,
Ya en el año 70, cuando los romanos intentaron destruir el Estado por primera vez, starb mehr als 1 Million. ya murió más de 1 millón. Aber die Juden, sie wollen leben. Pero los judíos quieren vivir. Und sie haben sich nochmals erhoben. Y otra vez se levantaron. Und dann wurden sie nochmals niedergeschlagen. Y otra vez fueron destrozados. Und 135 war es endgültig vorbei. Y 135 se terminó completamente. Da gab es nur noch die Juden, die von einem Land zum anderen wanderten. Desde ahí solo existieron los judíos que iban yendo de un país a otro. Und sie waren nirgends mehr zu Hause. En ningún lugar ya estaban en casa. Und jetzt wollen wir diese 40 Punkte anschauen. Y ahora vamos a ver esos 40 puntos. Der erste Punkt ist eigentlich schon beschrieben worden. El primer punto, de hecho ya lo hemos descrito. Die Heimkehr der Juden 1882 bis 2011. El regreso de los judíos desde 1882 hasta el 2011. Ezequiel 36, 24. Ezequiel 36, 24 dice: Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 6. Jahrhundert vor Christus. Esto fue escrito en el sexto siglo antes de Cristo. Der Text ist völlig klar, El texto es bien claro. nicht symbolisch. No hay nada simbólico en él. Jedes Kind versteht, was da gesagt wird. Cada niño entiende lo que está escrito allí. Und genau so ist es geschehen. Y exactamente así sucedió. 3 Millionen Juden 3 millones de judíos aus allen 5 de Kontinenten, todos los 5 continentes, aus über 130 Ländern, desde más de 130 países, sind heimgekehrt in das Land ihrer Vorfahren. volvieron a la tierra de sus antepasados. Es wurde lange Palästina genannt. Mucho tiempo se ha llamado Palestina. In der Bibel heißt es nicht Palästina, in der Bibel heißt es Israel. En la Biblia no dice Palestina, se Aber llama Israel. in der Zeit der Zerstreuung haben die anderen Völker gesagt, das ist Palästina. Pero en el tiempo de la dispersión, los demás pueblos lo llamaban Palestina. Und jetzt heißt es wieder Israel. Y ahora se vuelve a llamar Israel. Zweiter Punkt. Segundo punto. Die Wiederbelebung des Hebräischen. El reavivamiento del idioma hebreo. In Jesaja 19 haben wir eine Prophetie über Ägypten. En Isaías 19 tenemos una profecía acerca de Egipto, In der Endzeit. en el tiempo final. Und das Kapitel geht bis zur Zeit, wenn der Herr Jesus regieren wird auf dieser Erde. Y este capítulo sigue con profecías hasta el tiempo en el cual Jesús va a reinar como rey. Und dann wird in diesem Kapitel gesagt, man wird dann Hebräisch sprechen. Y en ese capítulo dice: en ese momento se hablará hebreo, Die Sprache Kanaans. el idioma de Canaán. Das ist die Bezeichnung für Hebräisch im Alten Testament. Esta es la designación del idioma hebreo en el Antiguo Testamento. Und da steht sogar, dann, wenn der Herr Jesus regiert, wird man sogar in Ägypten in 5 Städten Hebräisch sprechen. En ese pasaje inclusive dice que aún en ese tiempo, cuando el Señor Jesús esté reinando, en 5 ciudades de Egipto se hablará hebreo. Leer. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Oh, da gab es ein Problem. Pero ahora hay un problema. Vor 2000 Jahren hat man in Israel Hebräisch gesprochen. Hace 2000 años atrás en Israel se hablaba el hebreo. Der Herr Jesus hat Hebräisch geredet. Jesucristo hablaba el hebreo Und auch Aramäisch. y también arameo. In Jerusalem, da muss man Hebräisch sprechen. En Jerusalén hay que hablar hebreo. Am See Genezareth ging es gut mit Aramäisch. En el lago Genesaret se puede hablar en arameo. Mit den Römern redete man Griechisch. Con los romanos se hablaba griego. Aber dann wurde der Judenstaat zerstört. Pero cuando fue destruido el Estado de Israel, Die Juden de judíos, gingen in viele verschiedene Länder. los judíos fueron esparcidos a diferentes países. In Spanien haben sie Spanisch gelernt. En España aprendieron español Und sie haben so einen eigenen Dialekt daraus gemacht. y hicieron un dialecto muy especial. In Osteuropa haben sie Deutsch gesprochen. En Europa del Este hablaban alemán Sie haben so einen eigenen Dialekt gemacht, Jiddisch. y inventaron un dialecto muy especial llamado Yiddish. Und sie haben in Amerika Englisch übernommen. Y en Estados Unidos hablaban el inglés. In Russland Russisch. Y en Rusia adoptaron el ruso. Sie haben sich angepasst in der ganzen Welt. Se adaptaron en el mundo entero. Und so ging Hebräisch als gesprochene Sprache unter. Y así el hebreo como idioma desapareció. Die Kinder konnten nicht mehr sprechen zu Hause. Los niños ya no podían hablar hebreo en casa. Nur noch in der Synagoge hat man Hebräisch vorgelesen aus der Bibel. Solo en la sinagoga se leía hebreo de la Biblia. Aber da musste man erklären, was das bedeutet. Pero no había que explicar lo que significaba. Eine tote Sprache, Un idioma muerto, wie Lateinisch. así como el latín. Niemand kann Lateinisch sprechen, Seguro que nadie sabe hablar latín als tägliche Sprache. como idioma cotidiano. Und da steht in der Endzeit, wie man Hebräisch redet. Pero acá dice que en el tiempo final se hablaría hebreo. Noch nie ist eine tote Sprache nach 1000 Jahren wieder lebendig geworden. Nunca ha sucedido que un idioma muerto
haya resucitado después de 1000 años. Aber Eliezer ben Yehuda, Pero Eliezer ben Yehudá, kam von Litauen nach Palästina. él volvió de Lituania a Palestina. Und hat sich gesagt, die Juden müssen Hebräisch sprechen. Él se decía, los judíos tienen que hablar el hebreo. Hat eine Zeitung herausgegeben. Él hizo un diario. Und hat neue Wörter erfunden auf Hebräisch für die modernen Sachen. Entonces inventó palabras nuevas en hebreo para las cosas modernas. Und wie soll man Zug sagen? Por ejemplo, ¿cómo se dice tren? Ja, hat ein Wort kreiert aus dem Hebräischen heraus. Entonces creó una palabra partiendo de la base de hebreo. Und in dieser Zeitung hat immer neue Wörter hineingetan, den Juden in Palästina zu zeigen, wie man Hebräisch spricht. Y en este periódico iba involucrando, poniendo cada vez más palabras para mostrarle a los judíos cómo se hablaba el hebreo. Hat auch Schulunterricht gegeben auf Hebräisch. También dio clases en hebreo. Die orthodoxen Juden mit den schwarzen Kleidern, los judíos ortodoxos, estos con las vestimentas negras, waren entsetzt. Estaban espantados. Der verunreinigte die heilige Sprache. Él estaba contaminando este idioma santo. In der Schule spricht man nicht Hebräisch. En la escuela no se habla hebreo. Und sie haben ihm Steine angeworfen, Le tiraban piedras cuando iba a la escuela. Wurde mehr als einmal aus der Synagoge ausgeschlossen. Fue echado varias veces de la sinagoga. Exkommunikation, ja. Sí. Disciplina, o sea, excomunión. Und der arme Mann hat weitergemacht. Pero pobre hombre siguió con su trabajo. Und hat seine Frau Deborah geheiratet. Y se casó con Débora. Und hatte gesagt, Deborah, unser erstes Kind. Y le dijo a ella, Débora, nuestro primer hijo, wird das erste Kind sein, das nur Hebräisch spricht. Será el primer niño que solo hable hebreo. Bei uns zu Hause darf man nicht Jiddisch sprechen. En nuestra casa no se puede hablar el Yiddish. Und wenn dann die Geburt kommt, y cuando venga el nacimiento, die Hebammen, die dürfen nur Hebräisch reden. Las parteras solo pueden hablar hebreo. Und wenn sie es nicht sagen können, dann müssen sie schweigen. Y si no pueden decir algo, que callen. Und der Mann hat das durchgezogen. Y este hombre fue firme en su propósito. Benzion, wo das erste Kind, das nur Hebräisch kannte. Benzion fue el primer niño que solo sabía hebreo. Und man hat dann auch im Kindergarten sogar den Kindern Hebräisch beigebracht. Entonces inclusive se empezó a enseñar en el jardín de infantes hebreo a los niños. Und da sind die Kinder heimgekommen. Entonces los niños volvían a casa. Und haben den Eltern beigebracht, wie man Hebräisch redet. Entonces les enseñaban a los padres cómo se hablaba el hebreo. Man muss sich vorstellen, man hat Kinder im Kindergarten. Y se puede imaginar, uno tiene niños en el jardín. Und anstatt heimzukommen und Jiddisch zu sprechen, y que vengan a casa en vez de hablar en Yiddish, sagen sie, שלום אבא, שלום אמא, מה נשמע? זה ככה יפה לצחק עם ילדים אחרים בגן הילדים, לשמוע סיפורים יפים, לשיר שירים יפים. Se los traduzco en otro momento. Und so haben sie Hebräisch gelernt. Y así aprendieron el hebreo. In den 1920er Jahren hörte man die wahren Kehlige der Sprache der Propheten wieder in den Gassen von Jerusalem. En los años 1920 se escuchaba ese sonido de garganta profunda en las callejuelas de Jerusalén. Heute ist Hebräisch die erste Sprache des Staates Israel. Hoy en día el hebreo es el primer idioma en Israel. Eine moderne Sprache, mit der man auch wissenschaftlich alles sagen kann. Un idioma moderno con el cual inclusive se pueden decir cosas científicas profundas. Wir müssen ein bisschen pressieren. Creo que tenemos que apurarnos un poco. Wir haben noch 38 Punkte. Todavía tenemos 38 puntos de verdad. 3. Landkäufe. Compras de tierras. 1882 bis 1940. 1882 hasta 1940. Die ersten Jahrzehnte der Heimkehr der Juden Las primeras décadas del retorno de los judíos war gekennzeichnet dadurch, fue marcado a través dass Juden große Landstriche in Palästina aufkauften. que judíos compraban grandes cantidades de tierra en Palestina. Das Land ihrer Vorfahren kaufen. La tierra de sus antepasados la tenían que comprar. Und zwar hauptsächlich von Großgrundbesitzern arabischen in Damaskus, Beirut und Kairo. Sobre todo compraban de grandes terratenientes que habitaban en Cairo, Damasco, Beirut. Und das war ein kaputtes Wüstenland. Y era tierra completamente destruida, desierto. Malaya-Sümpfe.
eran pantanos llenos de malaria. Der Bodenpreis war damals höher als in den USA. El precio por el metro cuadrado era más caro que en Estados Unidos. Aber es musste so geschehen. Pero tenía que suceder así. 32 spricht von der Endzeit. Porque Jeremías 32:44 dice acerca del tiempo final. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar tus cautivos, dice Jehová. Aber da sind noch mehr Details drin. Pero hay algunos detalles más que queremos resaltar. Der Text sagt, wo sie kaufen. El texto inclusive muestra dónde van a comprar Und das esas ist tierras. interessant, weil wir wissen ganz genau, wo Juden gekauft haben. Y esto lo sabemos muy bien, sabemos dónde los judíos compraron su tierra. Punkt 4, in Benjamin. Por ejemplo, el punto 4 en Benjamín. Man nehme eine Karte vom Alten Testament. Tómense un mapa del Antiguo Testamento, Wo ist der Stamm Benjamin? donde se encuentra la tribu de Benjamín, Ja, zwischen Jerusalem und Ramallah. entre Jerusalén y Ramalá. Genau dort haben sie viel Land gekauft. Justamente allí compraron mucha tierra. Punkt 5, Punto 5, in der Umgebung von Jerusalem. los contornos de Jerusalén. Genau, rund um die Altstadt von Jerusalem haben sie ganz viel Land gekauft. Alrededor de toda la ciudad vieja de Jerusalén compraron mucha tierra. Punkt 6, Punto 6, in den Bergen von Judäa. en las ciudades de montaña de Judea. Nun, die Berge von Judäa, die gehen von Jerusalem nach Süden über Hebron bis gegen die Negev-Wüste. Las montañas de allí en Israel se extienden desde Jerusalén pasando por Hebrón hasta el desierto. Und genau zwischen Jerusalem und Hebron haben sie da im Gebirge viel Land gekauft. Y justamente entre Jerusalén y Hebrón compraron mucha tierra. Punkt 7, El punto 7, in der Shephelah. en la Cefela. Die Shephelah ist die Tiefebene da westlich von den Bergen von Judäa. La Cefela es esa llanura que se encuentra allí al oeste. Da. Tel Aviv, ja. Jetzt ist es so, Hoy en día está Tel Aviv allí. dort haben sie am allermeisten gekauft. Allí compraron la mayor cantidad de tierras. Und jetzt Punkt 8, El punto 8, im Negev. también en el Negev. Ja, die Negev-Wüste ist die Wüste südlich von Beersheba. El desierto de Negev es lo que está al sur de Berseba. Das ist Beersheba. Este Und genau Berseba. da in der Wüste haben sie ganz viel Land Y gekauft. justamente allí en el desierto compraron mucha tierra. Jeder Punkt hat sich nachweislich erfüllt. Cada punto de esa profecía se cumplió literalmente. Jetzt sind wir ziemlich schnell vorgegangen. Ahora avanzamos bastante en los puntos, ¿no? Punkt 9. Punto 9. Reconstrucción de las ciudades del Antiguo Testamento. Wir lesen in Amos 9, letzte Verse von dem Propheten. Leemos en los últimos versículos del profeta Amós. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellos. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Nun, wir sind heute Augenzeugen, Nosotros hoy en día somos testigos oculares. wie alttestamentliche Städte Como ciudades antiguos testamentarias heute moderne Städte sind mit pulsierendem Leben. que se convierten en ciudades modernas con una vida pulsante. Und jetzt Punkt 10. Y ahora el punto 10, viñas y el vino. Ja, in unserem Text steht, sie werden Weinstöcke pflanzen. En nuestro texto dice, plantarán viñas y beberán el vino de ellos. Es gibt Leute, die lesen die Bibel so. Hay algunos que leen la Biblia de la siguiente forma. Sie werden Weinstöcke pflanzen, also sie werden dann ein paar Trauben pflanzen. O sea, sí, van a plantar unas viñas y bueno, van a plantar unas frutitas ahí, ¿no? Aber wir müssen wissen, wenn Gott etwas sagt, hat es immer eine ganz besondere Bedeutung. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando Dios dice algo, esto siempre tiene un significado muy importante. Es ist nicht einfach so nebensächlich. Esto no es algo así secundario. Es war so. Fue de la siguiente forma. Juden kamen von Russland nach Hause. Los judíos volvían de Rusia. Sie haben gesehen, das Land ist kaputt, da wächst nichts mehr. Vieron que la tierra estaba destruida, allí no crecía absolutamente nada. Und da hat der Baron de Rothschild aus Bordeaux in Frankreich, Entonces el barón de Rothschild de Francia, das ist dieser große Bordeaux-Weinbesitzer, ese es el gran
el que tiene tanto vino allí en Francia. Er hat gesagt, ihr müsst Trauben von Frankreich mitbringen und dort pflanzen. Der Boden ist gut für das. Él les dijo, miren, traigan vides de Francia y plántelas en Israel. La tierra es buena para eso. Und so hat man Weinstöcke von Frankreich gebracht. Y así trajeron vides de Francia. Es ist eine etwas längere Geschichte. Es una historia un poco más larga, Aber ich mache es kurz. pero lo voy a hacer corto. Heute ist die Landwirtschaft mit Weinstöcken ein riesiger Teil der Landwirtschaft in Israel. Hoy en día justamente la agricultura es un aspecto muy importante. Israel hat viele Goldmedaillen gewonnen für Wein höchster Qualität auf Weltklasse. Y justamente en el tema de las vides y el vino, Israel ha obtenido gran cantidad de medallas y reconocimientos a nivel mundial. Medalla de oro. En cuanto al vino. Als die Muslime nach dem Tod von Mohammed nach Israel kamen, nach Jerusalem, Cuando los musulmanes, después de la muerte de Mahoma, llegaron a Israel, da haben sie die ganze Weinkultur kaputt gemacht. destruyeron todo lo que era la cultura de vides. Weil Muslime sollen keinen Wein trinken Porque los musulmanes no pueden tomar vino auf der Erde. en la tierra. Und da ist alles kaputt gegangen. Entonces se destruyó todo. Und als die Juden kamen, wurde es wieder aufgebaut. Entonces cuando vinieron los judíos, esto se volvió a reconstruir. Und dann lesen wir Entonces von leemos, den Pflanzen der Früchte. también vemos acerca de la plantación de huertos y frutos. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Also, man hat sich gefragt, was könnte man außer Trauben noch? Entonces se preguntaban, ¿qué se puede plantar uno aparte de uvas, de vides? Exotische Früchte. Frutos exóticos. Orangen, Naranjas, Mandarinen mandarinas, und Grapefruit pomelos und Kreuzungen y cruzas. und natürlich auch noch andere Früchte wie Bananen Y otras frutas como bananas, und Mango. lo mismo. Ja, und die Zitrusfruchtproduktion ist heute 900.000 Tonnen pro Jahr. Y la producción de cítricos hoy en día son 900.000 toneladas por año. Aber Israel ist ein ganz kleines Land. Pero ustedes tengan en cuenta que Israel es un pedacito bien chiquito de tierra. Ich komme aus einem ganz kleinen Land, Yo vengo de una tierra muy pequeña, aus der Schweiz. de Suiza, Aber Israel ist halb so groß wie das ganz kleine Land Schweiz. pero Israel es la mitad de este pequeño país que es Suiza. Und ein Drittel dieser Produktion wird exportiert aus Israel. Y la tercera parte de esa producción de cítricos es exportada. Wenn man schon mal Jaffa-Orangen gegessen hat, Si alguna vez comieron naranjas de Jaffa, que son esas con la etiqueta verde, algunos hat se man la han erfüllte vendido acá. Prophetie auf der Zunge gehabt. Uno puede tener profecía cumplida en la lengua. Punkt 12. Punto 12. Ausländische Weinstöcke. Pámpanos del exterior. Jesaja 17,10. Isaías 17:10 dice, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Warum? ¿Por qué? Könnte man sich fragen zur Zeit von Jesaja. Uno se podría preguntar en el tiempo de Isaías, ¿por qué? Vor 2700 Jahren. Eso hace 2700 años atrás. Wir wissen heute, Hoy en día sabemos, die Weinstöcke im Nahen Osten, die waren nichts wert. sabemos que las vides que había en el oriente en ese momento no servían para nada. Die Muslime im Nahen Osten haben 1300 Jahre lang nichts mehr gemacht mit diesen Weinstöcken. Los musulmanes durante 1300 años no habían hecho nada con estas vides. Darum hat man diese Weinstöcke von Frankreich bringen müssen. Por eso había que traerlas desde Francia Und dann später von Kalifornien. y luego más tarde de California. Das hängt ja zusammen mit Rothschild. Eso también tiene que ver con Rothschild, ¿no? Und auch die südamerikanischen hängen ja zusammen mit Rothschild. Y los de Sudamérica también con Rothschild. Und so hat sich das erfüllt. Y esto se ha cumplido. 13. 13. Die Wüste blüht auf. El desierto florecerá. Ezekiel 36. Ezequiel 36. Wir haben schon Vers 24 gelesen, die Juden kehren aus der ganzen Welt heim. Hemos leído del versículo 24 que los judíos volverían a su tierra. Und jetzt Vers 34. Y ahora el versículo 34, la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Nun, Mark Twain war noch einer, der durch das Land reiste
Mark Twain fue todavía uno de estos que pasó por la tierra und hat gesehen, das Land ist verwüstet. y vio que la tierra estaba desierta. Aber heute ist es nicht mehr so. Pero esto ya no es así. Jedes Jahr, wenn ich Leute aus Europa nach Israel bringe oder aus Amerika, Cada año cuando llevo gente de Europa, de Estados Unidos a Israel, sehen die im Frühjahr oder im Herbst, wie das Land blüht. ven, por ejemplo, en primavera, en otoño, cómo la tierra está floreciendo. Israel produziert heute Schnittblumen. Israel produce flores de corte. 1,3 Milliarden pro Jahr. 1.3 billones de flores por año. Und exportiert ins Ausland. Y lo exporta al extranjero. 14. 14. Gründung des Staates Israel. Fundación del Estado de Israel. 14. Mai 48. 14 de mayo de 1948. Juden kehrten zurück, jahrzehntelang, aber es gab keinen Staat. Durante décadas los judíos volvían, pero no existía un Estado. Aber dann, 48, wurde der Staat gegründet. Pero luego en el 48 fue creado el Estado de Die Israel. UNO gab die Erlaubnis. Las Naciones Unidas dio el permiso para ello. Warum? ¿Por qué? Weil kurz vorher haben die Nazis in Europa 6 Millionen Juden ermordet. Porque justo un poco antes, los nazis en Europa habían asesinado a más de 6 millones de judíos. Und dann haben die zivilisierten Nationen gesagt, Entonces las naciones civilizadas dijeron, jetzt ist Schluss. ahora se terminó. Die Juden brauchen einen Staat. Los judíos necesitan una tierra, un Estado. Jetzt wollen wir, dass ein Staat gegründet Y wird. ahora queremos que sea fundado un Estado. Die Muslime haben gesagt, nein, Y los musulmanes decían, no, wir machen sie grad kaputt. nosotros los vamos a destruir. Aber die waren so überzeugt, 6 Millionen Tote auf unserem Kontinent. Pero estaban tan convencidos, 6 millones de muertos en nuestro continente. Und dann konnte der Staat gegründet werden. Y por eso se pudo fundar el Estado de Israel. Jesaja 66,8. Isaías 66:8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. An einem Tag wurde die Nation geboren. Un día nació el Estado. Aber hier steht, Zion, Jerusalem, hat Wehen bekommen. Pero acá dice que Sión tendría dolores de parto. Wehen sind sehr schmerzhaft. Los dolores de parto son muy dolorosos. Das gehört zu den stärksten Schmerzen, die es gibt. Pertenece a los dolores más duros que existen. Ich habe das 6-mal erlebt. Lo experimenté 6 veces. Meine Frau natürlich. Obviamente mi esposa. Aber ich habe mitgekämpft, mitgelitten. Pero he Jedes Mal. sufrido con ella, he luchado con ella cada vez. Und wie war das mit der Staatsgründung? ¿Y cómo fue con la fundación del Estado? Sobald die UNO 1947 gesagt hat, ja, Apenas las Naciones Unidas habían dicho en el 47 sí. haben die Palästinenser eine Welle des Terrorismus über die Juden gebracht. Los palestinos trajeron una oleada de terrorismo sobre los judíos. Aber da waren eben noch die Engländer Pero todavía se encontraban los ingleses allí, mit der Armee im Land. con el ejército en la tierra. Aber dann am 14. gingen sie hinaus. Pero el 14 de mayo ellos salieron. Und dann standen etwa 8 Armeen, arabische Armeen an den Grenzen. Y ya estaban 8 ejércitos árabes en las fronteras, Voll ausgerüstet. y completamente llenos de armamento. Die Juden hatten fast keine schweren Waffen. Los judíos prácticamente no tenían armas pesadas. Am Anfang nur etwa 4 Flugzeuge. Al principio solo 4 aviones. Und dann in der Nacht sind sie ins Land gekommen. Y en la noche invadieron la tierra. Das Ziel war die Vernichtung der Juden. La meta era la destrucción absoluta de los judíos. Und so ist diese Gründung geschehen an einem Tag in diesen Wehen. Entonces, la fundación del Estado se llevó a cabo en un día, pero con mucho dolor. 16. Punto 16. Das Ziel der Feinde, die Vernichtung Israels. La meta de los enemigos, la aniquilación de Israel. Oh Dios. Psalm 83 lesen wir. Salmo 83 leemos, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Das hat sich nie erfüllt im Alten Testament. Esto nunca se cumplió en el Antiguo Testamento, Aber 1948 hat sich das erfüllt. pero en 1948 sí se cumplió. Und nach einem Jahr waren alle arabischen Armeen besiegt. Después de un año, todos los ejércitos árabes habían sido vencidos. Und Israel hatte mehr Land. Y Israel tenía más tierras. Und dann haben sie sich gesagt,
Wir müssen das nochmals machen. Entonces los árabes dijeron, lo tenemos que hacer de vuelta. Da haben die Kommunisten aus der Sowjetunion jahrelang moderne Waffen geschickt in die arabische Welt. Entonces por muchos años los comunistas enviaron armas modernas a los países árabes. Und dann 1967 waren sie so stark, Entonces en 1967 estaban tan fuertes, dass sie gesagt haben, jetzt können wir Israel zerstören. entonces dijeron, ahora sí podemos destruir a Israel. Nicht besiegen, No vencerlo, vernichten, destruirlo, aniquilarlo, die Juden ins Meer. Echar a los judíos al mar. Und noch im Mai 67 hat Ägypten gesagt, unser Hauptziel ist die Vernichtung Israels. Todavía en mayo del 67 en Egipto se decía, nuestra meta principal es la aniquilación de los judíos. Und da hat Israel gewusst, jetzt müssen wir so schnell wie möglich gewinnen, sonst sind wir vernichtet. Entonces Israel se dio cuenta, tenemos que vencer lo más rápido posible porque si no seremos aniquilados. Im Juni kam der Sechstagekrieg. En junio sucedió la guerra de 6 días. Nach 6 Tagen war an allen 3 Fronten Ruhe. Después de 6 días en las 3 fronteras había paz. Alle Feinde besiegt. Todos los enemigos habían sido vencidos. Und dann hat man sich gesagt in der arabischen Welt, das war dumm, wir haben gesagt, dass wir sie zerstören. Entonces en el mundo árabe se dijo, esto fue tonto de parte de nosotros porque les avisamos que íbamos a destruirlos. Wir müssen einen Überraschungsangriff machen. Tenemos que hacer un ataque sorpresa. Und das haben wir 1973 gemacht. Esto se hizo en el 1973. Das war der Yom Kippur-Krieg. Eso fue la guerra de Yom Kippur. Und es gab in keinem Krieg so viele Tote in Israel wie in diesem Krieg. Y nunca hubo tantas muertes en una guerra como en esa guerra, de parte de Israel. Aber schließlich waren sie doch wieder besiegt. Pero a pesar de esto, igual fueron vencidos. 3 Mal. 3 veces. Wann das 4. Mal? ¿Cuándo será la cuarta vez? 17. 17. Die Eroberung von Zion. La conquista de Sion, 7 de junio de 1967. Als die Araber zum 2. Mal versuchten, Israel zu vernichten, Cuando los árabes intentaron por segunda vez aniquilar a los judíos, haben die Juden gesagt, und jetzt gibt uns das Recht, den Tempelberg zu erobern. entonces los judíos dijeron, ahora esto nos da el derecho de conquistar el monte del templo, Zion, Sion, Ostjerusalem. Jerusalén del Este. Die UNO hatte 1947 gesagt, Las Naciones Unidas habían dicho en 1947, niemand bekommt den Tempelberg und Ostjerusalem. nadie le va a pertenecer el monte del templo y Jerusalén del Este. Das gibt ein internationaler Ort. Esto será un lugar internacional. Aber dann im Krieg hat Jordanien diesen Teil erobert Pero en la guerra, Jordania conquistó esta parte und annektiert y la anexó a su und territorio. eine Mauer gebaut, Y construyó un muro die teilte Jerusalem, y separó a Jerusalén. und die Juden konnten nicht mehr zur Klagemauer, um zu beten. Y los judíos ni siquiera podían ir al muro de los lamentos para orar. Und die UNO hat nichts mehr gemacht. Y las Naciones Unidas no hizo nada. Und dann, beim 2. Versuch, hat Israel, als Jordanien über die Mauer schoss, Entonces en el segundo intento de aniquilar a Israel, cuando los jordanos disparaban desde por encima del muro, einen Trupp geschickt und die haben den Tempelberg erobert. entonces enviaron una tropa y conquistaron el monte del templo. Wir lesen im Psalm 126. En el Salmo 126 leemos, cuando Jehová hiciere volver a la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Genau so ist es erfüllt. Exactamente así se cumplió. Und die ganze Welt sagte nach 6 Tagen, der Herr hat Großes getan. Y todo el mundo decía, después de 6 días, el Señor ha hecho grandes cosas. Jetzt kommen wir zu Punkt 18. Llegamos al punto 18, Der Bund der Feinde, el pacto de los enemigos, die Arabische Liga. la Liga Árabe. Liga heißt auf Lateinisch Bund, Liga significa un pacto en latín, Allianz. una alianza. Jetzt lesen wir im Psalm 83 weiter, Vers 5. 83 del Salmo seguimos leyendo, porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirve de brazo a los hijos de Lot. 1945, 1945, noch im Zweiten Weltkrieg, todavía en la Segunda Guerra Mundial, haben 6 arabische Staaten einen Bund geschlossen.
6 países árabes hicieron una alianza. 7. 7. Die Arabische Liga. Lo que se conoce como la Liga Árabe. Und diese Liga sollte helfen, dass nie ein Judenstaat gegründet werden kann. Y el objetivo de esta liga era que nunca se fundara un Estado judío. Aber wurde trotzdem gegründet, Pero en 1948 se fundó igual. War das Ziel der Liga, Israel zu zerstören. Desde ahí, el objetivo de esa liga era destruir a Israel. Nun, wir haben diesen Psalm davon gelesen, wie die Feinde sagen, lasst uns Israel zerstören. Y justamente leemos en este salmo, déjenos, vamos a destruir a Israel. Und da steht, sie haben einen Bund gemacht. Y acá dice, han hecho una alianza. Ja, sie haben die Arabische Liga gegründet. Y bueno, justamente, crearon la Liga Árabe. Heute gehören 22 Nationen dazu. Hoy en día, a esa liga le pertenecen 22 países. Aber, Punkt 19, Pero punto 19, der Text sagt, die Edomiter, Moab und Ammon. pero el texto nos muestra específicamente los edomitas, los moabitas y Amón. Man nehme ein Bibellexikon Es muy fácil, toma un diccionario bíblico und man schaut, Edom, was ist das? y uno mira dónde está Edom, Oder man weiß es schon. o quizás uno lo sepa ya. Das war ein Volk im Süden von Jordanien. Era un pueblo al sur de Jordania, Moab, Moab, ein Volk jenseits des Toten Meeres un in Jordanien. pueblo al este del Mar Muerto, también en Jordania, Und Ammon im Norden. y Amón en el norte. Die Hauptstadt Amman La capital de Jordania, Amán, kommt von Ammon. justamente viene de Amón. Also, diese drei Namen weisen hin auf das Gebiet von Jordanien. Y justamente esos 3 nombres están enfocados a Jordania. Jordanien war Gründungsmitglied der Liga. Jordania fue país fundante de esta liga. 20. Punto 20. Saudi-Arabien und Jemen. Arabia Saudita y Yemen. Da haben wir den Begriff Ismailiter. Acá tenemos el concepto, la expresión ismaelitas. Ismael war der Vater von vielen arabischen Stämmen, Ismael fue el padre de muchas tribus árabes die in der arabischen Halbinsel siedelten. que poblaban la península arábica. Darum hat sich ja auch Muhammad gesehen als Nachkomme von Ismael. Por eso Mahoma se veía como descendiente de Ismael. Nun, Saudi-Arabien und Jemen waren Gründungsmitglieder der Liga. También Arabia Saudita y Yemen fueron países fundantes de esta liga. 21, der Libanon. Punto 21, el Líbano. Wir haben da die Stadt Tirus, Tenemos la ciudad de Tiro, Stadt im Südlibanon. que se encuentra en el sur del Líbano. Und Gebal, Y Jebal, das ist auf Arabisch Jibel im Nordlibanon. que en árabe es Jibeil, que es en el norte del Líbano. Der Libanon war auch Gründungsmitglied. También Líbano formaba parte de esta liga. 22, Syrien. Punto 22, los agarenos o Siria. Die Agarener werden erwähnt. Son nombrados los agarenos. Das war ein Volk im heutigen Südsyrien Era un pueblo que se encontraba al sur de Siria und da ganz im Norden von Jordanien. y en el norte de Jordania. Also, der Begriff Hagarener weist hin auf das Staatsgebiet von Syrien heute. Entonces, lo que era la ubicación de este pueblo de los agarenos está señalando a lo que se conoce hoy como Siria. Syrien war Gründungsmitglied. También Siria formaba parte de la creación de la Liga Árabe. Und dann haben wir noch gelesen, die Philister. Y también leímos acerca de los filisteos. Nun, das ist Punkt 23. Esto es el punto 23. Denn die Philister hatten im Alten Testament ihr Land im heutigen Gazastreifen. Porque los filisteos tenían su tierra en lo que se conoce hoy como la Franja de Gaza. Für diese Bewohner haben die Araber die Arabische Liga gegründet. Justamente para estos habitantes, los árabes fundaron la Liga Árabe. Das ist ein Hinweis auf die Palästinenser. Es una indicación hacia los palestinos. Auf Arabisch gibt es nur ein Wort für Palästinenser und Philister. En árabe solo existe una palabra para palestinos y filisteos. Ja, Philistini. Filisteo. Und jetzt Punkt 24, Y punto 24, Ägypten. Egipto. Wir haben von Amalek gelesen. Hemos leído de Amalek. Amalek war das erste Volk, das Israel begegnete nach dem Auszug aus Ägypten. Los amalecitas fue el primer pueblo que se enfrentó a Israel cuando salió de Egipto. Sie lebten auf der Sinai-Halbinsel. Se vivían allí en la península de Sinaí. 2. Mose 17. Amalek Éxodo 17. hat Krieg gegen Israel. Amalek tuvo guerra contra Israel.
Das weist hin auf das heutige Ägypten. Esto nos señala en dirección al Egipto actual. Ägypten war Gründungsmitglied. También Egipto formaba parte de este grupo de países que formó la Liga Árabe. 25, Irak. Y también el punto 25, Irak. Wir haben in Vers 8 den Begriff Assyrien. En el versículo 8 tenemos el concepto, la expresión asirio. Das Kerngebiet von Assyrien war der heutige Nordirak. Lo central del imperio asirio era justamente lo que hoy es Irak del norte, Wo die Städte Assyrien und Ninive waren. donde se encontraban las ciudades de Asiria y de Nínive. Irak war ein Gründungsmitglied. También Irak formaba parte de estos que fundaron. So, und jetzt machen wir eine kurze Pause, Ahora hacemos una pequeña pausa aber dass sie nicht zu lange geht, y para que no se haga demasiado larga, machen wir eine musikalische Pause, hacemos una pausa musical die das Thema der Judenverfolgung zum Ausdruck hat. que tiene como tema la persecución de los judíos.
Punkte 26 und 27 nehmen wir zusammen. Los puntos 26 y 27 los vamos a tomar juntos. Die Flucht und der Auszug der Juden aus dem Irak. La huida y la salida de los judíos de Irak. In Jeremia 50 und 51 haben wir eine Prophetie über Babylonien. En Jeremías 50 y 51 tenemos una profecía acerca de In der Babilonia. Endzeit. En el tiempo final. Babylonien hatte als Kerngebiet den heutigen Südirak bis nach Bagdad. Babilonia tenía su territorio central, Bis nach Bagdad im Norden, o sea, de der Irak. Irak hasta Bagdad. Und Irak del sur hasta Bagdad, perdón. wir wissen ja vielleicht, dass vor 2600 Jahren die Babylonier die Juden deportiert hatten in das Zweistromland. Sabemos que hace 2600 años atrás, Babilonia llevó cautivo a los judíos justamente a su territorio. Und dann, nach einigen Jahrzehnten, durften die Juden wieder heimkehren. Después de algunas décadas, los judíos pudieron volver, regresar. Aber es gingen nicht alle zurück. Pero no todos regresaron. Und es blieben Juden bis in die heutige Zeit. Pero quedaron judíos allí hasta el tiempo actual. Noch im 20. Jahrhundert gab es eine Judengemeinschaft von 150.000 in Babylonien. Aún en el siglo XX seguía existiendo una comunidad judía de 150.000 personas Also in Irak. en Irak. Und 1941, En 1941, das war die Zeit von Hitler, esto fue el tiempo de Hitler, da war der Irak mit den Nazis verbündet. Irak estaba asociado con los nazis. Und so gab es 1941 eine Abschlachtung der Juden in Bagdad. Y hubo una tremenda matanza de judíos en Bagdad hasta 1949. Und dann begannen die Juden systematisch aus dem Land zu fliehen. Entonces los judíos sistemáticamente empezaron a huir de la tierra. Der Irak versuchte die Grenzen zu schließen, El Irak intentó cerrar las fronteras. aber die konnten nach Iran fliehen und dann von dort nach Israel. Entonces consiguieron huir al Irán y de ahí a Israel. Und so ging das jahrelang. Y esto sucedió varios años seguidos. Und dann sagte der Herrscher im Irak in 1950, Entonces el gobernante en Irak en 1950 dijo, wir müssen das beenden. esto lo tenemos que terminar. Ich erlaube den Juden, ihr dürft alle gehen. Yo les permito a los judíos, todos los que quieran se pueden ir. Er dachte, dann gehen 7.000 bis 10.000, Él pensó, y bueno, si eran unos 7, 10.000, wenn es erlaubt ist. si está permitido. Und dann haben wir Ruhe. Entonces tenemos paz. Aber sie müssen die irakische Bürgerschaft aufgeben Pero tienen que entregar o renunciar a su ciudadanía iraquí und sie dürfen ihre Häuser nur für 10% verkaufen. y sus casas solo las pueden vender por el 10% de su valor. Und dann haben sich 104.000 angemeldet. Y ahí se anotaron 104.000. Aber man hatte gar nicht diese Flugzeuge Pero no in había, Israel, um sie zu holen. no había tantos aviones en Israel para buscarlos. Und man hat dann so viele rübergeflogen, wie es ging. Entonces volaron a tantos como podían. Eigentlich war beschlossen, nach einem bestimmten Datum darf man nicht mehr raus. En realidad estaba establecido después de cierta fecha ya nadie podía salir. Und viele waren noch nicht draußen. Pero muchos todavía no habían conseguido salir. Und sie hatten schon die Staatsbürgerschaft verloren. Y ya habían perdido su ciudadanía. Und als der Tag kam, Y cuando llegó el día, es ging einfach weiter. y siguió. Niemand wusste warum. Y nadie sabía por qué. Alle konnten gehen. Todos pudieron salir. 1952 war fertig. 1952 se terminó. Es gab eben noch einige Tausend, die wollten bleiben. Seguía habiendo un par de miles que querían quedarse. Aber dann gab es wieder Judenverfolgung im Irak. Pero volvió a haber persecución de judíos en el Irak. Und Tausende sind wieder Y geflohen. otra vez miles huyeron. Und dann am Vorabend des Golfkrieges 1991 Y la noche antes del comienzo de la guerra del Golfo, en 1991, da gab es fast keine Juden mehr. ya casi no existían judíos en Irak. Noch etwa 150. Quizás unos 150. Heute sind es noch etwas mehr als 20. Hoy en día son alrededor de 20. Alles alte Leute. Todas personas ancianas. Sie sind geflohen und ausgezogen. Ellos huyeron y Und das salieron. steht in Jeremia 50,8. Y esto está escrito en Jeremías 58. Huid de medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Beides. Flieht und zieht O aus. sea, las dos cosas, huyeron y salieron. 51,6. Y 51.6, huid de medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad,
porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Es gibt Leute, die sagen, das stimmt gar nicht, was ihr da erzählt über Israel und Prophetie. Hay gente que dice, esto no es cierto lo que ustedes dicen acerca de Israel y de profecía. Warum nicht? ¿Por qué no? Ja, das hat sich alles erfüllt damals, als die Juden aus Babylonien zurückkehrten. Esto se cumplió todo cuando los judíos salieron en aquel entonces de Babilonia. Ich frage mich, wie kann man die Bibel so schlecht lesen? Y uno se pregunta, ¿cómo puede leerse la Biblia de una forma tan errónea? Im Jahr 539 En el año 539, haben antes de Cristo, die Perser Babylon erobert. los persas invadieron Babilonia. Und dann hat Kores von Persien den Juden erlaubt, ihr dürft heimgehen. Entonces Ciro de Persia permitió que los judíos volvieran a su tierra. Und alle durften einfach gehen. Y todos simplemente podían ir. Aber da steht, sie sollen fliehen. Pero acá dice, huid. Das ist damals nicht geschehen. Y esto no sucedió en ese momento. Und hier steht, man muss fliehen, bevor eine Katastrophe kommt über Babylon. Y acá dice, huid antes que venga una catástrofe sobre Babilonia. Aber damals wurde zuerst Babylon erobert und dann durften sie gehen. Pero en aquel entonces, primero Babilonia fue conquistada y luego pudieron salir. Das ist nur in unserer Zeit geschehen. Esto solo sucedió en nuestro tiempo. 28. Punto 28. Das war ein Fehler. Nos olvidamos pasar los puntos. Ja, lies nochmal 51, Vers 6. Vamos a volver a leer el 51:6. Huid de medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Also, sie sollten fliehen und ausziehen. O sea, ya tenían que huir y salir. Und jetzt 28. Y ahora el 28. Wieder. Huida y salida antes de la catástrofe sobre Irak. Ja, in 51,6 haben wir gelesen, sie sollen fliehen, bevor dieses Gericht kommt. O sea, en el 51:6 leímos, porque el tiempo es de venganza de Jehová, tenían que huir antes de que venga este juicio. Und wirklich, die Juden sind aus dem Irak vor dem Golfkrieg. Y justamente los judíos huyeron antes del Irak, antes de que viniera el conflicto del Golfo. Und nun, Jesaja 13 und 14 spricht auch über Babylonien in der Endzeit. También Isaías 13 y 14 habla de Babilonia en el tiempo del fin. Wir lesen 13, 4 und 5. Leemos el versículo 4 y 5. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Eine Nation vom Ende des Himmels her soll kommen, Irak zu zerstören. Una nación desde de lo más lejos del cielo vendría para destruir a Irak. Was ist das Ende des Himmels? ¿Qué es el fin de los cielos, o postrero de los cielos? Oder in anderen Stellen das Ende der Erde. Y otros pasajes, el fin de la tierra. Nun, in der Bibel wird erklärt, Israel ist das Land im Zentrum der Welt. En la Biblia ve a Israel como el centro del mundo. Für Gott ist das wichtigste Land. Para Dios es la tierra más importante. Da am Knotenpunkt von Europa, Asien und Afrika. Allí en el punto de intersección de los continentes Europa, Asia y África. Das ist eine einzigartige Position. Es una posición única. Und wir müssen die ganze Geografie der Erde von Israel aus sehen. Y tenemos que ver la geografía mundial justamente partiendo de ese punto de vista, de Israel. Und so machen wir Weltkarten wie hier. Entonces hacemos mapas como este. Warum haben wir nicht Argentinien da im Zentrum? ¿Por qué no tenemos Argentina en el centro? Das wäre auch möglich. Esto también sería posible. Aber es ist eben Israel im Zentrum. Pero en el centro está Israel. Also, das Ende der Erde, das sind die Gebiete des Festlandes, die am weitesten entfernt sind. El fin del mundo, o el fin de la tierra, es justamente los países, las tierras que están más lejanas de Israel. Zum Beispiel Alaska, Por ejemplo, USA, Alaska, Estados Unidos, Argentinien, Feuerland, Patagonia, oder Australien, o Australia, Neuseeland, Nueva Zelanda, oder da Japan und China, Japón y China, Südafrika, África del Sur, Nordeuropa. Europa del Norte. Nun, eine Nation vom Ende des Himmels soll kommen, Babylonien anzugreifen. Vendría una nación desde el fin de la tierra para atacar a Babilonia. 1991 kamen die USA En 1991 vino Estados Unidos, mit einer halben Million Soldaten. con 500.000 de soldados.
Punkt 30. El punto 30, Zerstörung des Irak. destrucción del Irak. Der Text sagt, um das ganze Land zu zerstören. Justamente el texto dice para destruir toda la tierra. Die Amerikaner mit ihren Verbündeten Los estadounidenses con sus aliados, unter der Führung der UNO, bajo la dirección de las Naciones Unidas, hat 100.000 Luftangriffe geflogen. voló 100.000 ataques aéreos. Das war alles unter Zensur. Todo esto estaba bajo censura. Wir stellen uns nicht vor, wie schrecklich dieser Krieg war. Nosotros no nos podemos imaginar qué terrible que fue esa guerra. Er war furchtbar und brutal. Fue terrible y brutal. Ich habe mit Irakern gesprochen, die es erlebt haben. He hablado con iraquíes que experimentaron esa guerra. Mir hat ein Iraker gesagt, ein Kurde im Norden, Un kurdo en el norte me había dicho, wenn die Amerikaner unten bombardiert haben, cuando los norteamericanos bombardeaban ahí abajo, im Süden, en el sur, wir haben das gespürt als Erdbeben, lo sentíamos como terremotos, um das ganze Land zu zerstören. o sea, para destruir toda la tierra. 31, Punto 31. Ruido de guerra sobre los montes. wir lesen nochmals in Jesaja 13, Vers 4 am Anfang. En capítulo 13, versículo 4, al principio dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas. Ja, die Amerikaner waren verbündet mit vielen anderen Nationen. Los estadounidenses estaban unidos, aliados con muchas otras naciones. Die haben sich in Saudi-Arabien gelagert. Se acamparon en Arabia Saudita. Und der Irak hat gemeint, die werden angreifen vom Meer hier nach Kuwait. Y los iraquíes pensaban, nos van a atacar desde el mar, desde Kuwait. Aber die haben das ganz anders gemacht. Pero lo hicieron de una forma bien diferente. Die Armee wurde aufgeteilt in viele Fronten, El ejército fue distribuido en muchos frentes, mehr als 10 Fronten. más de 10 frentes, Und die meisten Fronten gingen nach Südirak hinein. y la mayoría de esos frentes estaba enfocado al sur de Irak. Und mit ihren Panzern und Fahrzeugen sind die in Kolonnen über die Hügel des Südirak gefahren. Y entraron con sus tanques y sus vehículos sobre los cerros y las montañas de Irak del sur. Und das hat einen Lärm gegeben. Y esto daba un ruido impresionante, Ja, genauso wie es da steht. exactamente como está escrito ahí. Ist drin. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Und dann haben sie sich abgedreht nach Süden Y luego giraron hacia el sur und sind der irakischen Armee in Kuwait in den Rücken gefallen. y le cayeron o le atacaron a las fuerzas iraquíes por la espalda que estaban allí en Kuwait. Und der 32. Punkt, El punto 32, eine Reunion. la reunión de muchas naciones. Also, es kamen 500.000 Amerikaner. Vinieron 500.000 de estadounidenses, Aber es kamen Soldaten aus 34 verschiedenen Nationen, pero vinieron soldados de 34 naciones diferentes, aus allen 5 Kontinenten. de los 5 continentes. Und da hat sich erfüllt, was hier steht. Ahí se cumplió estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas. Das haben wir noch nie gesehen in der ganzen Weltgeschichte. Esto nunca se vio en toda la historia del mundo. Aber es ist damals geschehen. Ahí sucedió algo, ¿no? Und ich weiß noch, 1991, ich habe in meine Bibel gelesen. Oh. Y ahí yo, en el 1991, yo estaba leyendo en mi Biblia, oh, mira. Bis heute sind etwa 50 Prophezeiungen im Zusammenhang mit Irak in Erfüllung gegangen. Hasta hoy en día se cumplieron más de 50 profecías en relación con Irak. Die Bibel ist interessanter als die Zeitung von morgen. La Biblia es más interesante que el diario de mañana. Aber dann war der Krieg vorbei. Pero luego se terminó la guerra. Und man hat gesagt, jetzt ist alles vorbei. Y se decía, bueno, se terminó todo. Der Irak wurde nicht erobert, nur Kuwait befreit. El Irak no fue conquistado, solo fue liberado Kuwait. Das war die Idee der UNO. Eso fue la idea de las Naciones Unidas. Der General Schwarzkopf El general Schwarzkopf wollte noch den Irak erobern. quería conquistar Irak. Und dann hat Bush Senior Bush padre hat gesagt, nein, dijo no. die haben Streit gehabt. Tuvieron peleas entre ellos. Aber Schwarzkopf musste hören. Pero Schwarzkopf obviamente tenía que obedecer. Übrigens, Schwarzkopf ist ein typischer jüdischer Name. A propósito, Schwarzkopf es un nombre típico judío. Und es war ein Jude, der
die ganze Welt geführt hat. Y fue un judío el que guió al mundo entero, Und zwar auch islamische Länder. Syrien, Saudi-Arabien. inclusive países musulmanes como Siria, Arabia Saudita y Egipto. Wenn die gewusst hätten, wer Schwarzkopf ist, Si ellos hubieran sabido quién era Schwarzkopf, der hat das geleitet. él fue el que lideró esta guerra. Aber Bush sagte, nein, Pero Bush keine decía, Eroberung. no vamos a conquistar Irak. Und ich habe meine Bibel gelesen. Entonces yo leía mi Biblia, Und ich habe gesehen, das ist noch nicht fertig. pero esto no concluyó todavía. Jesaja 13, 14, Jeremia 50, 51. Isaías 13 y 14, Jeremías 50, 51. 50 y 51. Da gibt es noch mehr. Existe más todavía. Und ich weiß noch, wie einer mir gesagt hat, siehst du, du hast das falsch gesehen, es ist fertig. Y yo me acuerdo todavía de uno que me dijo, mira, todavía, mira, no se cumplió lo que vos dijiste. Esto ya se concluyó. Ich habe gesagt, nein, es ist nicht Y fertig. yo le decía, no, esto no se concluyó todavía. Muss noch ein bisschen warten. Hay que esperar un rato todavía. 12 Jahre. 12 años. Und auf den Tag genau, Y justamente al día, o sea, justo ese día, nach dem jüdischen Kalender, de acuerdo al calendario judío, begann der Zweite Golfkrieg. empezó la Segunda Guerra del Golfo, 2003. 2013. Der erste hat geendet genau an den Tagen von Purimfest. El primero terminó justo en los días de Purim, la fiesta de Purim. Das erinnerte an die Befreiung der Juden. Eso se recordaba la liberación de los judíos. Und da hörten die Raketen von Saddam Hussein auf, Y die justo nach ese Israel día geschickt wurden. terminaban de volar los cohetes que Saddam Hussein mandaba a Israel. Und 2003, am Tag nach Purim, ging der Golfkrieg am Morgen los. Y justamente en 2013, en el día de Purim, empezó la Segunda Guerra en el Golfo. Die meisten Leute haben das nicht gemerkt, La mayoría de la gente esto no se dio cuenta, weil sie auch nicht wissen, was der jüdische Kalender ist. porque tampoco saben o conocen el calendario judío. Das ging genauso nach Programm. Se cumplió de acuerdo al programa Und dann wurde der Irak erobert. y luego fue conquistado el Irak. Das ist Punkt 33. Este es el punto 33. Conquista de Babilonia, un shock para el mundo. Jeremías 50, 22 dice, estruendo de guerra en la tierra, quebrantamiento grande. ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Es war ganz anders 2003. 2003 fue completamente diferente. Die meisten im Westen waren gegen den Krieg. La mayoría de los países en el occidente eran contra esta guerra. Millionen gingen auf die Straße Millones de personas se manifestaban en las calles. und haben demonstriert gegen Amerika. Manifestaron contra Estados Unidos. Ich habe gedacht, was macht Amerika? Y se decían, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Sind die verrückt geworden? Se volvieron locos. Aber die gleichen Länder, die dagegen waren, haben 91 mitgeholfen. Pero justamente los países que ahora estaban en contra, en el 91 habían apoyado. So ist die Welt. Así es el mundo. Aber dann gingen Millionen und haben demonstriert. Entonces, millones de personas se manifestaron en contra de este conflicto. Und die Amerikaner mit ihren Verbündeten, Y los americanos con sus aliados, das waren etwa 70 Länder, estos eran alrededor de 70 países, das haben die meisten nicht beachtet. la mayoría 70 haben sich auf ihre Seite gestellt. no tuvo en cuenta esto, porque 70 países se pusieron al lado de Estados Unidos. Und die haben 30.000 Luftangriffe geflogen. Volaron 30.000 vuelos de bombardeo. Und die Welt war schockiert. Y el mundo estaba choqueado. Nun, wir machen hier keine Politik. Nosotros no estamos haciendo política acá. Es geht mir nur darum zu sagen, die Leute, die auf der Straße waren, die haben die Prophetie erfüllt. Simplemente me interesa decir que la gente que estaba manifestándose en las calles estaba cumpliendo la profecía. Es musste ein Schock sein für die ganze Welt. Tenía que ser un shock para el mundo entero. 34, Punto 34, die Eroberung von Bagdad. la conquista de Bagdad. Jetzt muss ich noch erklären. Ahora tengo que explicar. Saddam Hussein Saddam Hussein betrachtete sich als zweiter König Nebukadnezar. se consideraba a sí mismo como segundo rey Nabucodonosor. Er wusste, Nebukadnezar hat vor 2600 Jahren den Staat der Juden zerstört. Él sabía que hace 2600 años atrás Nabucodonosor había destruido el Estado de Israel. Er sagte, meine Lebensaufgabe ist die Zerstörung Israels. Y él decía, mi tarea de la vida va a ser la destrucción de Israel. Und man sagt, er wurde immer nervöser, je älter er wurde. Y se dice de él que se volvía cada vez más nervioso a medida que avanzaba en edad. Und er hat die alte Stadt Babylon mit den Stadtmauern wieder begonnen aufzubauen. Empezó a reconstruir la antigua ciudad de Babilonia con sus muros, Tempel und Palast von Nebukadnezar. templo y el palacio de Nabucodonosor.
Und er hat große Bilder aufstellen lassen. Hizo levantar tremendas imágenes. Im Hintergrund die alte Stadt Babylon En el fondo, la antigua ciudad de Babilonia, mit dem Ishtar-Tor con la puerta de Ishar, und da vorne Nebukadnezar und Saddam Hussein. y al frente Nabucodonosor y Saddam Hussein. Und jetzt lesen wir da. Y ahora leemos lo siguiente. En Jeremías 51:31, correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados. Bagdad, seine Stadt. Bagdad, su ciudad. Plötzlich war sie umzingelt von den Alliierten. De repente estaba rodeada por los aliados. Und zuerst hat man gesagt,